маям гапо метарсам барои гуфтанаш. Фанатои ралик, фанатои шон. Шон репа сар кард. Фикр мекунай ё не? хайр каданро дуст медоред? Не. Темай батл зато ход накнам. Battle, победа 7-0 зарба. Салом дӯстон, ин аст барномаи RAP News. Бо шумо ман Амунист. Агар ки хоҳед моро дастгирӣ кардан, лайкро зер кунед. Агар ки хоҳед бисомон кор кардан, ба рақамҳои зери видео буда дар телеграмаш муроҷиат кунед ва соҳиби бисомон шавед. Бо тавассути ҳаммиёни мобилии Салампе шумо метавонед ба Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Озарбойҷон бефоиз пул равон кунед. Барои ин Саламперо аз App Store ё ин ки Play Market ба телефонатон насб мекунед ва тугмачаи переводро зер карда маблағи лозимаро менависед. Салампе ба шумо қурби асъори баландро пешниҳод мекунад. Баъдан ному насаби қабулкунандаро ва корташро насб мекунед. Баъд аз он дар саҳифаи дигар ҳамаи маълумоти шиносномаи худро ва ҷои истиқомататонро насб мекунед. Ин як бор карда мешавад. Агар ки ҳамаи маълумоти пуркартаатон дуруст бошад, пас шумо метавонед ба саҳифаи дигар гузашта ва маълумотҳои корти худро насб кунед. Пас аз он шумо метавонед ба номи лозима ё ин ки ба корти лозима пулро равон кунед. Маълумотҳое ки як бор дохил мекунед дар Салампе нигоҳ дошта мешавад ва барои бори дуввум маълумот пур кардан лозим нест. Салампе аввалин ҳамёни мобилии ҳалол мебошад барои интиқоли пул ки фоиз намегираду шумо гунаҳгор намешавед. Барои ҳамёни Саламперо дастрас кардан аз ссилкаи комментария будагӣ метавонед истифода баред. MC Дикило Гуш як треки навро варда гирия када хондасе ки шонара RAP.TJ қатар вада дудаги да мухлисот ам короче полный роз гирия када барои шон хондасе ва фикрам иёли хабардор неста ки шон обратно баргаштак дар RAP.TJ ё ин ки трекша бар вақт хондаги буда ки ҳозир провардак. Лайн боша катли Эллен я треки нав хондак ва да у трекш мега ки у ноз бардори ты нест, у зори ты нест. Кира мегуфтаги боша? Дар канали Карлеон як видеои нав буромада ки оиди мизи реп давҷа гап задаги, оиди треки туи мубора гап задаги ва бисёр масъалаҳо гап задаги. Мисол дар бораи мизи реп озмадашмо нақл мекунам чӣ гуфтаги? Гуфтаги ки мизи реп да барои чӣ намехоҳад иштирок кардан, дар оҷа ҳар хел гапҳо бисёр мешавад ва гапҳое ҳаста ки ин медонаву метарсада гуфтанашон ки што проблема нашава ва мега дар ҳамон момент мега мумкина ки натарсум ҳам гапҳоро бигум баъд безеб айда мисол гапҳоро бигам ва безеб мешава гапчап. Баъд дар бораи треки туи муборак чӣ гуфтаги? Гуфт ки аввал уда маъқул буда треки туи муборак, якум треки туи мубораке ки дар вай маъқул буд треки Мастер Исмаил ва ба 84 будагие ки туи муборакшон бениҳоят писанд омадагие дар Карлеон. Бо будай туи муборакое ки вообще гӯш кардан мумкин набуда. Ҳастаи туи муборакое ки мешаваша гӯш карда, бо ҳастаи туи муборакое ки намешаваша гӯш карда. Ака ман намедонам кадом намудша мешидаи гӯш карда, кадом намудша намешидаи гӯш карда, барои ки ман ягон намудша худам гӯш намекунам аввалаш. Баъд давомаш чӣ гуфтане ки бо ба наздики альбоми нав мебироварда, ҳам клипҳои альбома ҳамаша ба клип мебироварда, клипҳош тайёр шава, альбоми навш мебироя Карлеона. Бо дар бораи треки поколения Райдер мепурсанаша ки мисол вай да ки обращения кардаги Райдер вай мега ки боз ответ додаги да поколения Райдер ва мепурсаша ки чӣ гап шидаги ҳамун да боз хондаги ки да дигар кас хондаги Райдер боша вай треки поколениаша ба гуфти Карлеон да шону командаи шон да короче обращения кардаги буда ва боз ту хафа наша. Туи мубораки ба 84 Исмаил буд. Маям гапҳо метарсам барои гуфтанаш. Эки сами я треки нав хонда бо номи Аҳвол бин куя будорен гӯш кинен Аҳвол ша бинен чӣ хари хонда. 30 дарса лидершон омадагай хизмат ба наздики чикапи чапи мошини мешава. Анан боша ба наздики треки нав мебирора бо номи Нест Любов трек чашм мошини бадай барои ки қавша гӯш кардем чотки омадай барад интизорем айти трекамо. Айзи ка треки навш буромадак бо номи чӣ ном дора ишқмон будорен гӯш кинен, лайк монен, комментарияша пахш кинен, мошини бояд хондаи трекша.
این برنامه دا همه ترک خونده سیوان باشه که سر یک ترکی چوت که بعد خونده گیم بدرین ایش هم گوش کنین اتسیلیت کنین او رفته که رفت ما تماشاش دارم گپ نویسته دستارم این شاش دارم رایدر باشه در کانالش یک ویدیو نو برارده با همراه صف صحبت میکنن و در باره شون گپ میزنن شون برگشت برای میگه استاف میپرسه شکو اگه فیته اگه چی میکنین و فکرش همش گفته در باره برگشتن شون میدونیم تماشا میکنیم شون رپ هست هر کرد فیتنس باید نه صحبت در برنامه شروع اشتراک کردن و بسیار سوالاش جواب دادن در باره باتل میپرسنشه و در باره باتل اون میگه که مقصد همین لای پایش همش توقعی باشه و که 100% نمیگه که من گپاش میگه که روزیه مثال باتل کردن دا با نزدیکی روزیه و فکرم باتل سال دا اشتراک میکنم من باتل زاتو خود نکنم може اینا می هم دیگه کو نمیره گوش شد مجب نکنم خیلی ترک نه نو برامالک خوندنش اخیر کم خیلی گوش میکنی گوش شد که پرده گوش جنگ میشه و با گفته همین افتری همین ترک لیکن هیچ چی نشد که ما کنی شما گوش کنین کو گوشتون مجب مکت پردهش بگیر مرد ماندل بوی جونین گپ چپ برا جواب ببین مرقد کل مرشید پاوی گاز استوریز کردن برای دخترایی که در پرینوشون ناسکی پدرکم میکنن و یا که اگر پرینوتون میگه ناسکی را نگیرن نوزکنان بگیرن بیارن هم ناسکی رن برادرش در دلیل شده پدرک کنن بچورا ناسکی نداره ناسکیش دریده همش سراش نگان دخترک بنویسه که پگه ناسکی میارم برای که اینو اینجا داره ناسکیش دریده یعنی پروای دنیا نداره پگه ناسکی ما خودم نمیدونم بومبر باروزه شرمنده دنیا تیزری برنامه نظم تو با مانتالیانا و کلاوس برامادک و دو تیزر کلاوس میگه که رالیک نویگ میگه مخلص ندارن میگه مخلصاشون ایشونن و گفتی ای باید مخلص ندارن چی مخلص چی پادپیس که باید دارن همش اینایشونه فاناتوی نویگ فاناتوی شون فاناتوی رالیک فاناتوی شون شرف کلیپی نیپلاچا براوردک برای مخلصاش بدرین تماشا کنن کلیپچاش هم ماشینی کدگیه و تسنیت کننشه چون یک فریستایلی نو زدک با نامی جورا و عروس بدرین گوش کنین فریستایلچا و برگشت سخر سنده بکنین مخلصایشون مرم 12 ساله دایی سوها صرف کردم می براتم ایرم عمریکم نسته شون باشد در برنامه گونچگول اشتراک کردک و او دخترک به نهایت پادستایش کرد در گوشش نوشی که همونه میگه فقط های اون نبگو شما بچور نوشی کرد در گوش میزنه این دخترک میگه شکی زندیم گرفتن میخوای ایران میگه ها میگه شکی از زندگی دول نیم میگه نه وقتی نوشی کرد میگیره بعد میگه شکی هم خالی سوال داده میگه همه سوالش میگه ابراد نما زندیم گرفتن نیست میگه و از زندگیم 100% دول نیم خیر کردن رو دوست میدارید؟ نه از زندگی که امروز دارد روزی هسته؟ نه یک زن دیگر گرفتن داره؟ ها اکی زور یا ترکی نو بروردک با نامی کوسموس بدرین گوش کنین لایک همه چه بمونایشه در کانال خودش برومدگه رالیک باشه یک ترکی نو خوندک با نامی وضعیت رپ دا کی داخل داشته باشه این ترکش من نفهمیدم راستی گپ خیلی اکای دو تختور زاید باید بیاد گوش میکنه با میگه دا کی داخل داره لایک باشه کتی الون نوز یک کلیپ کدیسیان چیکار دیسیان کارش پیانینا درد و دیسیان کلیپی ماشینی بعد ما فکر میشه اگه خیلی ماشینی دا ترک چه با فکر میخوای راست خودش کدیسیان ماکول بدم کی نمیدیدم عشق ترا مهر محبت خیر دوستان عزیز این بود برنامه رپ نیوز با شما بود نیست اگر که خواهید 20 تومان کار کردن با رقم های زیر ویدیو بدم مراجعت کنید و صاحب 20 تومان شوید اکی اکای فاروق بود اپیراتور